अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीगल आइज़ के साथ मैं हूं अब्बास हुसैन और हम आज पाकिस्तान में होने वाली 1973 के जो अमेंडमेंट हुई जिसे 18वीं तरमीम कहते हैं उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त जनूबी पंजाब के लेबर विंग के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने हल्का 293 पीपी से 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और मैं उनसे बात करूंगा। इंशाल्लाह जो है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली ने पास की और ये पीपल्स पार्टी का दौर था। सदर आसिफ अली जरदारी ने ये तरमीम करवाई जिसके तहत जो है वो सूबों को बाख्तियार बना दिया गया और जो मेन शोबे थे जिसमें तालीम, सेहत और ज़राअत का शोबा है वो भी सूबों को मुकम्मल बाख्तियार कर दिया गया। इस हवाले से हम बात करते हैं कि राना साहब क्योंकि वीएनडी हैं, इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा इंग्लैंड में गुजारा, तो इनका क्या ख्याल है कि ये तरमीम जो अभी होने जा रही है उस पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं। जी राना साहब। आपने बहुत शुक्रिया मौका देने का। बस बाहर का जिक्र किया जहाँ मैंने बहुत सी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, वहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें इस हद तक डिवॉल्व हैं कि वो आप समझ लें कि सिटी लेवल पे बहुत सारी डिसीजन मेकिंग है। एक फेडरल पॉलिसी को फॉलो किया जाता है लेकिन उसमें बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो इस हद तक डिवॉल्व होते हैं, लेकिन दैट गोज़ हैंड इन हैंड विद कि वो उस तरह के इवॉल्व्ड उनके सिस्टम्स भी हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि कंट्रोल्स जैसे फेडरेशन से नीचे को डिवॉल्व किए जाते हैं उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है सिस्टम्स के अंदर ताकि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहे। तो वो हमें पाकिस्तान में जो कंपैरिसन है उसको वो लाइक फॉर लाइक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। तो जहाँ तक तरमीम की बात है, कोई सूबों से कोई इख्तियारात लेने की बात नहीं है, लेकिन तरमीम होती है फिर उसको देखा जाता है और जो माहौल जिस तरह से वो अप्लाई हो रही है उसको मेजर करने से, उसको ऑब्ज़र्व करने से ही फिर आगे ये प्रोसेस इवॉल्व होता है। तो उसमें चेंजेस होती रहती हैं, पहले भी डजन्स ऑफ चेंजेस हुई हैं। तो जो एक्सपर्ट्स इस चीज़ को देख कर उसको फिर मज़ीद ज़ेर गौर लाते हैं, रिकन्सिडर करते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सही। इसमें बात ये हो रही है कि जो 18वीं तरमीम है वो सूबों से अख्तियारात लेने के से ज़्यादा जो है वो वफाक की दिलचस्पी है कि NFC अवार्ड यानी कि नेशनल जो फाइनेंस कमीशन है उसके तहत जो सूबों को जो बजट ज़्यादा जाता है जिसमें जो है वो 57% जो बजट है वो सूबों को चला जाता है, जिसमें तकरीबन वो 2,500 अरब जो है वो सूबों को चला जाता है पाकिस्तान की आमदन का। तो उस हवाले से जो 43% है वो बचता है वफाक के पास। शायद इस वजह से बात की जा रही है, आप समझते हैं? देखिए, ये तो हमेशा जो रिसोर्सेज हमेशा ज़रूरत से कम ही रहती हैं और बिलखसूस हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। तो इट्स अ कॉन्स्टेंटली एक बैलेंसिंग एक्ट है उन चीज़ों के दरमियान और उसको कॉन्स्टेंटली अंडर रिव्यू रखना पड़ता है और वो बिल्कुल एक्सपर्ट्स उसको देख रहे होते हैं। तो इसमें ये परसेंटेजेस की इस तरह से बात नहीं है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करना पड़ता है कि हाउ दैट प्रोसेस इज़ बीइंग, उसकी एंड डिलीवरी जो है वो किस तरह से हो रही है। वो जैसे कि अब मतलब इससे हट के अगर आज के माहौल में हम सिंध की बात करें तो वहाँ से कितनी चीज़ों का वो ज़िक्र अरबों रुपए का है,
نیچے نظر کچھ نہیں آ رہا. نظر نہیں آ تو رہا. یہ ساری چیزوں کا فنڈس تو آلویز دے آر اسکیئرسر دین ریکوائرڈ. تو یہ پرسنٹیج کی ایسی سچ بات نہیں ہے, یہ اس کا بیسٹ ڈلیوری, اس سے بیسٹ سروس حاصل کرنے کی بات ہے کہ ہاؤ کین دیٹ بی obtained. ٹھیک ہو گیا. آپ خود بھی وہاں پہ رہے, ایک الگ سسٹم ہے یو کے کا اور پاکستان کا یا ہمارے ایریاز کا, ان سے کمپیریزن نہیں ہے, لیکن کس طرح سے ہم اپنے اس موجودہ سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ کے لائف کا بہت سارا ٹائم وہاں پہ گزرا, اس حوالے سے کچھ سجیشن ہو آپ کے پاس؟ جی وہ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا میرے حد تک کی بات نہیں ہے کہ وہ کامن سینس والی بات ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں, یہ تو بہت تیزی کا دور ہے, کمیونیکیشنز جو ہیں وہ انسٹنٹینیس ہیں. تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم لیگ بیہائنڈ کرنے کے بجائے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے, مزید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہم وہ گیپ کو کم کر سکتے ہیں. تو ہمیں مزید, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے اس طرف خاصی توجہ دی ہے, مختلف چیزوں میں پروجیکٹس میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانے کی کوشش بھی ہے, ہو بھی رہا ہے. ابھی موجودہ میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ سسٹم مینیج کر کے لوگوں کو جو پیمنٹس دی جا رہی ہیں وہ لوکلائزڈ سطح پہ ہو رہی ہیں, اور وہ مزید لوکلائز بھی ہو سکتی ہیں. جی جی بالکل. تو یہ تو ایک کچھ حد تک ایک ایوالونگ پروسیس ہے, لیکن اس کو ہم اسپیڈ اپ یقیناً کرنا چاہیے کہ یہ مزید ڈیوالوڈ ہو اور مزید لوکلائز بہتر بھی ہو جائے گا. اور اسی کے ذریعے لوکل اکاؤنٹیبلٹی کو بھی آپ انشور کر سکتے ہیں. اور اعلیٰ سطح پہ جو ہے وہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کا دور ہے, کرونا کا دور ہے, دنیا پریشان ہے, تو اس میں جو آئین پارلیمان پہ بھی ابھی تالے لگے ہوئے ہیں, کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی اس لحاظ سے. تو اس موقع پہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ ہم سب لوگ وداؤٹ دی پراپر نالج اور ایکسیس ٹو دا فیکٹس ان چیزوں پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. جی. کچھ چیزیں تو کامن سینس کی باتیں ہیں اور جنرل باتیں ہیں, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کی تو ریکوائرمنٹس کے مطابق چیز ہے نا. جب ایک آپ کی ایک ایگزیکٹو بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے ان چیزوں پہ ایک نظر رکھنی ہے کہ کس چیز کی کب ریکوائرمنٹ ہے. تو لاک ڈاؤن ہو یا جو کچھ بھی ہو, چیزیں کلوز آف تو نہیں ہوتی نا. آپ جو کم ضرورت کی ہیں, کسی کو کوئی چیز کم ضرورت کی محسوس ہو, کسی کو کوئی ہو, وہ ایکسپرٹس نے اس کو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اسی طرح نیب میں یہ بالکل ریزنیبل ہے کہ ہر جگہ پہ چیزوں کے تھریش ہولڈ ہوتے ہیں. جیسے جرائم کی سزا ایک چھوٹے جرم کی کچھ ہے, بڑے کی کچھ ہے. نیب ہر چیز میں تو انگیج نہیں ہو سکتی, کوئی تو تھریش ہولڈ رکھنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے نیچے جو ہیں وہ اسکاٹ فری جائیں یا ان کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, لیکن اس کے لیے دیگر ادارے ہیں. تو اس لیے اس پہ اگر یہ ضروری سمجھا گیا ہے تو اس کی بالکل جائز وجوہات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو لاک ڈاؤن میں گورنمنٹ نے نرمی کا اعلان کیا ہے, اس کے بارے میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ایسوسیشن جو ہے وہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے رجسٹ کیا ہے کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فردر اس کی ڈیٹس بڑھائی جائیں یا ہم لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ ایک بہتر فیصلہ ہے؟ ایز اے سیڈ کہ اس کا نہ تو میں ایکسپرٹ ہوں نہ آپ ہیں, اپنے اوپینینز ایئر کر سکتے ہیں. لائف کا میرا خیال ہے سب سے اہم لفظ بیلنس ہی ہے, اور وہ ہر پہلو میں بیسکلی اور بالخصوص ذمہ داریوں میں تو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ایک پرفیکٹ لاک ڈاؤن ہو سکے اور اس سے لوگوں کی زندگیاں وہ روزمرہ کے معاملات کے علاوہ ان کی وہ اثر انداز نہ ہوں, تو وائی ناٹ اٹ ایکسٹینڈڈ. لیکن جب آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں
जो पॉवर्टी की स्टेट जो हमारी है वो स्टेट हो, और वो एक डेकेड्स के निगलेक्ट की वजह से हम इस हालत में है ना कि हम अपनी जो निचली सतह की सोसाइटी है उसको टेक केयर करने की पोजीशन में नहीं अपने आप को ला सके, ना मेडिकली ना एजुकेशनली। चले एजुकेशन तो इस वक्त सस्पेंडेड है, लेकिन किसी भी तरीके से उनकी पॉवर्टी को एरेडिकेट क्या हम दूर दूर तक नहीं जा सके। तो इस वजह से ये लॉकडाउन कितनी देर तक, किस हद तक रहना चाहिए, ये इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद ऑल ऑफ दोज रियलिटीज़। तो इस हवाले से मेरा ख्याल इसको अंडर रिव्यू रखा जाएगा, और वो जो मेरा ख्याल एक्सपर्ट्स इस पे जो बता रहे हैं कि जैसे एक सोशल डिस्टेंसिंग का बीच में शराइत रख कर और कितने लोग किसी स्टोर में हो सकते हैं, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जी, तो उनको देखते हुए इसको मज़ीद रिव्यू करना मेरा ख्याल बहुत बेहतर पॉलिसी है। ठीक है। ये नाजरीन, हमने राना मसूद मजीद साहब से बात की, उन्होंने अपने वीएन की बात की, और मेरा ज़ाती ये ओपिनियन है कि फ़्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसी भी आइन में, किसी भी अगर मुल्क का कोई आइन है उसमें जो लचक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कौमों के जो है वो तरक्की का ज़ामिन है। अगर हम आज से 30, 40, 50 साल पहले के जो वीएन पे चलते रहेंगे तो सोसाइटी में जो है वो मौजूदा दौर और हालिया जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जो लीगल डिस्कशन थी हमने आइन पे की, हमने कानून पे की, वो लीगल आइज़ के साथ आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह।